जदि आपण पाखर ई श्रम कार्ड अच्छी ताहले आपनको मासकु 3000 टका लेखा मिलिबो। तो केउ मानकु मिलिबो किपरि मिलिबो आसंतु ए वीडियो रे जानिबा बुझिलो। आउ जदि चैनल को नुआ आछंती लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब भी करंतु एवं बेल आइकन भी ऑन नोटिफिकेशन क्लिक करंतु। या द्वारा मोर प्रथम पदर वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। मु मोटिवेट हे आपण पे नुआ ना वीडियो भी एमिति आनी परिबे बुझिलो। तो ई श्रम कार्ड रे मासकु 3000 टका मिलिबो। तो केउ माने मिलियो जानि नतु। तो ई श्रम कार्ड थिले आपण कोन करबा पड़ियो ना आपण को ई श्रम कार्ड रे मनधन योजना रे रेजिस्टर करिया पड़िबा। देखो रेजिस्टर ऑन मनधन योजना रेजिस्टर करिया पड़िबो। तो रेजिस्टर कला पर आपको मासकु देखो एटी लगाई 3000 टका मिलिबो। 100% समस्त को मिलिबो। आ किपरि मिलिबो वीडियो रे जानिबा प्लस फुल प्रोसेस आपको जणाई देमी। चलो तुम आपन देखे दोची रेजिस्टर मनधन पर क्लिक करी देखे दोची। देखो तो एटी आपन करो देखो आपन देखे दोची ए साइट ई श्रम मनधन साइट पळेला पर आपन ए देखो एटी आपनकर अछि स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो स्कीम नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो ये आपन को पैसा मिलिबो। तो देखो स्कीम रे आपन देखो PMSYM जो अच्छी आमार को स्कीम उपरे जो PMSYM जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो तापर क्लिक कला पे देखो आपन आसी जिवो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ये गवर्नमेंट स्कीम मेन फ्रॉम ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो माने अणसंगठित वर्कर जो मानकर ई श्रम कार्ड अच्छी ताको पाई एक सेंट्रल स्कीम अच्छी आपन को एठी माने आपन को ओल्ड जे माने बयस हैला पर आपन को मिलिबो। तो के मान को मिलिबो आपन कोइ दउची। देखो जो मानकर 60 वर्ष एभव देखो जो मानकर 60 वर्ष परे समस्त को सरकार 3000 टका प्रदान करिवो माने दबो। तो किपरि पाइबा आपन देखे देखो 3000 टका पर मंथ आपन देखो पर मंथ आपन 3000 टका प्रदान करा जिवो। एवं एज 60 एज परे आपन गोटा मिलिबो बुझो। ता पूर्व आपन को मिलिबो नाही। तो किपरि मिलिबो ना देखो एटी आपन देखो मो आपन देखि दोचे ए देखो जदि आउर था जदि किपरि मिले जदि एथिरे जदि आपण भी बेनिफिशियरी की मरी जाउचंती ताले आपनकर स्वामी स्त्री ना आप सॉरी आपनकर जे आपनको जे छुआ पिला स्त्री थिबे ताको 50% आपन मिलिबो। आपनको स्कीम ऊपर आपनको 50% मिलिबो माने 1500 टका मिलिबो बुझलो। तापर आ देखो आउरी कथा देखो एटी स्कीम रे जो आपनकर मंथली पेंशन आपनकर 3000 टका रहइबो। तो कोन करिया पड़ियो ना आपनको एठी देखो 3000 टका किपरि मिलिबो ना आपनको मासकु मास आपनको पैसा काटिबो अकाउंट रे बुझलो। अकाउंट कि मिले ना आपनको पेंशन स्कीम करिया पड़िबो बुझलो। तो आपनको देखो जो माने एरी आपन देखि दोची ए देखो the scheme is a tribute to workers to unorganized sector contribute around 50% nutrient gross domestic product बुझलो। तो आपनकर 50% जी माने 50% आपनकर निज हाथ देवा पड़िबो एवं 50% से आपन गवर्नमेंट तरफ मिलिबो। माने सपोज आपन देखो एप्लीकेंट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर। देखो जो मानकर 18 ରୁ 40 वर्ष याको आवेदन करि परिबे। जदि 18 ରୁ कम होइता आपन आवेदन करि परिबे नाही एवं 40 वर्ष एबव होइना आपन आवेदन करि परिबेनी। 18 ରୁ 40 होइना को आवेदन करि परिबे। एवं आपनकर पैसा आपन देखो देखुची 55 टू स्टार्ट करिकी मिनिमम आपनको 50 टका और मैक्सिमम आपनको 200 टका बुझलो। ए देखो एटी आपनको अछि मार्क करि देखि दोछि 40 वर्ष एवं आपनको मिनिमम 55 टू 200 जो माने आपनकर 55 रु कम होबनी कि 200 रु आपनको अधिका होबो नाही। तो एई भितर आपनकर काटिबो आपनको बयस अनुसार आपनकर काटिबो ना आपनकर ए पैसा टी आपन केजा काटिबो ना 60 वर्ष जाय आपनकर पैसा ता काटिबो बुझलो। तो 60 वर्ष काटला जाय सेते जाय आपनको पैसा अकाउंट कटि जाउतो मासु चला आपन चाहि क्वार्टरली भी करि परिबे इयरली भी करि पारि आपन जेरे जाय चाहि सुविधा भी करि परिबे। तो देखो जदि भी आपनकर 60 वर्ष हो गला तो 60 वर्ष पर आपनकर ऑटोमेटिक आपन अकाउंट पैसा आसीबो। आपन किछि करिया पड़िबनी। एटा 100% गारंटी एति कोनोसी फ्रॉड नै। एटा गवर्नमेंट तरफ स्कीम टी आसी होची। तो आपन को एथिरे आवेदन करिया पड़िबो। आ आपन को देखो एथिरे एलिजिबल क्राइटेरिया देखि दोजी एलिजिबल क्राइटेरिया जो आपन पाखर देखो UW जो अछि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जहा को आपन ई श्रम कार्ड वाला को होची एवं जेमनकर बयस हेचिबो 18 ରୁ 40 वर्ष से माने आवेदन करि परिबे। एवं मंथली इनकम आपनकर 15,000 और बिलो माने आपन 15,000 तळकु होइतिया दरकार। 15,000 और 15,000 तळकु होइतिबा दरकार बुझलो। तो एथिरे
ଆପଣ ଦେଖ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି କେନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର PF ESI ସବୁ NPS ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି ଚଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଆଉ ଏଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ଏବଂ ତୁମର ଯିଏ ନମିନି ରହିବ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ରହିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଛି କାଟିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲା ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁପରନେସନ୍ ଏଜ୍ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଥାଏ ବୁଝିଲ ସେଇଟା ଛାଡ଼ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ମେମ୍ବର ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିଲ ମେମ୍ବର ଯେ ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ଦେଖ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 55 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଥଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 110 ଟଙ୍କା ତ କିପରି ନା ଆପଣଙ୍କ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହାତରୁ ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରୁ ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ବି ପାଇବେ ବୁଝିଲ ନିଜ ହାତରୁ 55 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରୁ 55 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 110 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ଏଇଠି 55 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ 55 ଟଙ୍କା ତୁମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି 110 ଟଙ୍କା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଡ୍ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପଇସା କାଟିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ବି ରଖିପାରିବେ ନହେଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି mandhan.in ଆପଣ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାର୍ଟ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇଦେବ ଏହିପରି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନିୟରେଷ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ସର୍ଭିସ୍ ଜିମ୍ ଅଛି ସର୍ଭିସରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଅତି ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏମିତି ସ୍କିମ୍ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ ତ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ DM କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଗାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ରହିନି ଭାଇମାନେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ